Ay good to guys na niami karon diri guys sa among mga tinanom guys. So, abi diri guys ko kapayas guys. So, yung kapayas diri guys nga among gipaabot na mahinog, hapit na gyud. Tapad dito pikas naglinya ni diri guys. Nang paabot na lang mi ani niya guys og mahinog guys ba. So ubos na mga pinya guys. Na guys. Napaisa na nga kung yung puno as kalamonggay guys. So bida mi guys baba guys. Uy. Hinog na hinog. Naglinya ni diri guys. Kaya mga bisita karon guys nga